alors là, la puissance du péché, elle agit, elle manifeste. 장사복음의 중요한 부분인데 제가 잠깐 간구한 것 같습니다. 지나간 것 같아요, 제가. 그래서 이렇게 우리가 그 절망적인 상황에 부딪히게 되면 그 무덤이라고 말하는데 거기에는 어둠의 세력이 지배하고 있는 것입니다. Lorsque dans notre vie, quand nous avons des problèmes, des difficultés, on dit que nous sommes dans un tombeau. Et dans ce tombeau, il y a la puissance du péché, c'est-à-dire il y a le diable. 그래서 어떤 상황적인 무덤보다도 어둠의 세력이 지배함으로 인해서 우리는 절망하게 되고 때로는 포기하기도 하고 그랬습니다. Donc lorsque nous sommes tombés dans le tombeau, dans les difficultés, cette puissance du péché, le diable nous décourage, nous fait tomber. 그래서 무덤과 같은 상황이 그리스도의 무덤에 연합을 하게 되면 Et si quand nous sommes dans le tombeau, mais si nous sommes unis avec le Seigneur Jésus-Christ, 모든 어둠의 세력이 정복됩니다. alors toute la puissance du péché est contrôlée et désarmée. 베드로전서 3장 18절에 보면 C'est écrit dans 1 Pierre 3,18. 예수님이 뒤에 부분 보십시다. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하신다. Il est écrit que donc Jésus, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. 예수님 육체로 죽임 당하셨지만 그 3일 만에 육체가 살아나셨어요. Jésus, il était mort physiquement, mais il est ressuscité après. 그분의 영은 죽지 않고 영은 그대로 살아계십니다. Mais son esprit était toujours vivant. 그 3일간 무덤에서 옥에 내려갔어. 감옥에, 옥에 어둠의 세력이 지배하고 있는 옥에 내려가서 그들에게 승리를 선포하고. Donc pendant que son corps était dans le tombeau pendant 3 jours, son esprit était vivant. Son esprit, il est descendu en prison pour prêcher aux esprits. 그래서 우리가 무덤 같은 상황에서 말씀 앞에 나가 그리스도의 무덤에 들어가게 되면 연합하게 되면 lorsque nous sommes dans les tombeaux, mais lorsque nous rencontrons le Seigneur avec la parole, 상황은 죽을 것만 같아도 놀라운 하늘의 평강과 기쁨이 지배하게 됩니다. même si les situations sont difficiles, nous avons cette joie et nous avons cette paix en nous. 그리스도께서 죽음의 세력을 물리치고 Le Christ a désarmé la puissance du mal. 우리 거기서 주님과 생명의 교제가 시작되게 된 것이고 C'est à ce moment-là que nous commençons la communion avec le Seigneur. 고통, 지옥, 무덤 같은 상황이라도 하늘의 기쁨이 거기서 솟아나게 돼요. Alors que la situation est difficile, nous avons quand même cette joie qui est en nous. Est-ce qu'il a répondu? Oui. 아주 좋은 질문이었어요. 네. Ma question est sur la vie de Jonas, le 3 séjours de Jonas dans nos façons. Et le 3 jours de Jésus-Christ dans le tombeau. Il y a un formateur qui nous a parlé que 3 jours que Jésus a fait dans le tombeau, c'est aller prêcher dans le monde entier. Pour ne pas qu'au dernier jour, les gens vont parler qu'ils n'ont pas écouté l'évangile. Donc c'est pour rassurer, est-ce que c'est à la ou non? 저분이 다른 데서 뭐 들은 바가 있었어요. 요나서 요나에 대해서 말씀하셨는데 요나의 큰 물고기 뱃속에 3일이 예수님의 무덤 3일을 의미했는데 자기가 예전에 다른 분께 듣기로는 예수님께서 3일 동안 이제 그 무덤에 계시면서 그의 예수의 영이 아직 복음을 듣지 못한 사람들이 가서 복음을 전했다. 그들이 구원을 받기 위해서 이렇게 배운 적이 있는데 이것이 맞는 건지. 좋은 질문입니다. 우리 아까 읽었던 베드로전서 3장 18절에 옥에 내려가서 선포했다는 말씀을 우리가 아까 읽었어요. Merci pour la question qui est une très bonne question. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre 3,18 que l'esprit de Jésus pendant ces 3 jours, il allait dans les prisons, en prison pour prêcher aux esprits. 이제 그것을 성경학자들이 3가지 해석합니다. On peut les expliquer en 3 choses. 그 중에 하나가 우리 목사님 배운 그런 해석이에요. Et l'une de ces 3 façons de
de comprendre ce passage, c'est ce que vous voulez dire. 그런데 성경은 전체를 가지고 부분을 해석하고 부분으로 전체를 다시 해석합니다. Mais nous devons aussi interpréter ce passage avec d'autres passages bibliques. 그래서 복음적인 관점에서는 우리 목사님 배운 것보다는 그 목에 내려가서 모든 어둠의 세력을 정복한 그게 더 적절한 해석입니다. Et nous, moi personnellement, j'interprète ce passage que Jésus est allé en prison pour vaincre la puissance du péché. 그리고 우리는 지상에 있을 때 복음을 듣고 구원받는 거지 이미 죽은 다음에는 구원받을 기회가 없는 거죠. Nous sommes sauvés en écoutant l'évangile quand nous sommes vivants sur la terre. Une fois que nous sommes morts, il n'y a plus de chemin de salut. 그래서 죽음과 동시에 심판이 Parce que 시작됩니다. dès que nous mourrons, nous sommes devant le jugement de Dieu. Donc il n'y a pas de chemin de salut lorsque nous sommes morts. 죽은 자들이 구원받은 기회 이런 말을 카톨릭에서 쓰긴 있습니다. Chez les catholiques, ils disent qu'il y a un moyen de salut pour les gens qui sont déjà morts. 그래서 그들은 연옥이라는 이런 성경이 없는 그런 장소를 만들어 놓고 Ils ont inventé un lieu dans la Bible qui n'est pas écrit. Là où vivent les esprits qui sont morts. 지상에 있는 사람들이 공로를 쌓게 되면 그가 천국에 갈 수 있다고 Et là, les catholiques ils disaient que même les morts peuvent aller au paradis ici, les vivants font des bonnes œuvres. 천국을 가는데 중간 정류주가 있다는 거잖아요, 지금. Donc ce lieu-là, chez les catholiques, c'est entre le monde et le paradis. 성경 그렇게 말씀하고 있지 Mais 않습니까? la Bible ne dit pas ça. 이건 예수님이 십자가에 못 박힐 때 오른편 강도가 있었어요. Vous vous souvenez tous de la personne qui était à côté de Jésus quand il était crucifié. 그 오른편 강도가 회개하고 주님께 이제 구원을 호소했죠. Et cet homme-là a confessé son péché et il a été sauvé. 그때 예수님이 하신 중요한 말씀이었어요. Et Jésus a dit une chose très importante. 그것이 누가복음 24장 43절에 나오는 말씀입니다. C'est écrit en Luc 23장 43절. Luc 23, 43. Donc Jésus dit au criminel, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. 여기 중요한 말은 오늘이라는 말이에요. 오늘. Ici, Jésus a dit aujourd'hui. 십자가에 달린 강도는 아주 큰 행악자인데 Le criminel qui était crucifié à côté de Jésus, c'était pas un grand criminel. 카톨릭 교리로 말하면 여러 개도 갈 수 없었어. 지옥에 가야 됐어. Chez les catholiques, ce criminel ne peut pas rentrer dans le paradis. Lui, il mérite l'enfer. 그런데 그가 오늘 바로 죽는 그날 Jésus il a dit 주님과 함께 aujourd'hui, ce criminel sera avec lui au paradis. 그래서 구원받은 성도, 영생을 가진 성도가 이 세상을 떠나게 되면 Lorsque le fidèle qui est sauvé quitte ce monde, 영원한 생명의 존재는 그대로 있습니다. lui, 없어지지 않습니다. sa vie éternelle demeure toujours, continue toujours. 다만 우리 육체는 구하기 위해서 땅에 심겨지게 됩니다. Seulement notre corps, il est enterré 새로운 avant la 몸을 위해서 résurrection. 심겨지게 되는 거고 우리 생명은 그리스도와 온전한 연합을 하게 됩니다. Et bien que notre corps soit enterré, notre esprit est avec le Seigneur. 고린도후서 5장 8절과 우리 몸을 떠나 주와 함께 있다 했거든요. 몸을 떠나게 되면 주와 함께 있다. 고린도후서 5장 8절에 Donc 2 Corinthiens 5, 8 dit que notre corps demeure auprès du Seigneur. 그리고 빌립보서 1장 23절에서도 Philippiens 1, 이 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 좋다 이렇게 말합니다. 1장 23절 빌립보서 Philippiens 1, 23 dit que je suis, donc Paul, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. 우리가 지상에 있을 때 주님과 함께 있는 것은 직접 얼굴 대면하지 못하고 비대면으로 말씀과 기도와 성령을 통해서 교제하지만 Lorsque nous sommes sur la terre, quand nous sommes vivants, nous avons avec le Seigneur qui est invisible, mais nous sommes avec le Seigneur avec la parole, 이 세상을 떠나게 되면 직접 Mais 대면으로 lorsque nous quittons ce monde par la mort, alors nous verrons réellement le Seigneur. 주님과 교제하는 사람 지금보다 죽은 이유가 더 좋습니다. Donc c'est une
tout un monde avec plein de joie parce que nous allons avoir cette communion réelle avec le Seigneur. 죽음 이후에 우리가 어떻게 존재하는가 그걸 알아야만이 죽음 앞에서 죽음을 거뜬히 넘길 수 있습니다. Donc nous n'avons pas peur de la mort parce qu'après la mort, nous avons cette communion réelle avec le Seigneur. 주님과 완전한 교제를 하고 있다가 예수님이 재림하시게 되면 영광스러운 몸으로 부활하여 영원히 사는. Alors si dans notre temps, si Jésus revient, alors notre corps sera transformé avec la venue du Seigneur. 그래서 오늘 이 시간 전하는 부활복음에. Et c'est ce que maintenant je vais prêcher en tant qu'évangile de la résurrection. 네. 또 질문이 혹시 있으시면 앞으로 좀 적어가지고 한번 그런 시간 갖도록 하겠습니다. Si vous avez d'autres questions, nous allons. Si vous avez des questions maintenant, comme le temps nous presse, vous pouvez les écrire, ces questions, et à nous les donner. 그래서 또 궁금한 것은 여기 교재들이 받쳤기 때문에 여러분 이따 읽어보시면 궁금한 부분들 찾아가지고 보시면 있습니다. 그래서 여기는 성경 구절이 다 들어있기 때문에 뭐 돌아가서 성경 직접 찾으시고. Je vous demande de chercher tous les passages bibliques qui sont écrits dans cette fascicule. 이 성경이 기록된 복음이 나의 복음이 돼야 돼요. Il faut que l'évangile qui est écrit dans la Bible, il faut qu'il soit mon évangile. 확신을 가지고 메시지를 전할 수 있습니다. Nous devons prêcher avec cette conviction. 그래서 우리가 교회에서 선포돼야 될 말씀은 복음입니다. 복음. Ce que nous devons prêcher dans les églises, c'est l'évangile. 교회가 복음을 선포하지 않고 세상 얘기를 하게 되면 교회는 무신론자를 양산합니다. 세상 Si 사람을 l'église ne prêche pas l'évangile, si l'église fait que raconter des vies, des histoires personnelles, alors il n'y a pas d'espoir. 그 선포되는 말씀은 반드시 기록된 말씀에 불구해야 돼요. Ce que nous devons prêcher doit être la parole qui est écrite dans la Bible. 이 기록된 말씀은 그리스도로 계시된 그리스도의 말씀이 돼요. Donc la parole qui est écrite doit être révélée en Jésus. 그래서 우리가 구약 성경이든 신약 성경이든 항상 그리스도 복음이 선포돼야 돼요. Donc que ce soit avec les passages de l'Ancien Testament ou avec le Nouveau Testament, nous devons toujours prêcher le Christ. 얼마든지 그렇게 할 수 있고 그렇게 하셔야 돼요. Vous pouvez faire, tout le monde, vous êtes capable de faire ça et vous devez faire ça aussi. 복음만이 영혼들을 살립니다. 생명을 Parce 인도합니다. que seul l'évangile peut donner la vie aux esprits. 예수님이 장사된 지 사흘 만에 살아나셨습니다. Jésus est ressuscité après avoir été enseveli en 3 jours. 이것은 에베소서 1장 20절 보면 하나님의 지극히 크신 능력이 그리스도는 죽은 자 가운데서 살아나게 하신 것입니다. C'est écrit dans Éphésiens 1, 20. Il, Dieu, l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 하늘에서 자기의 오른편에 앉으셨습니다. Et Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite dans les cieux. 11절 말씀 보니까 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 어느 세상에 있는 모든 이름에 뛰어나게 모든 이름에 뛰어난 이름을 주셨습니다. Et dans le verset 21, Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 모든 만물을 그의 주의 이름 앞에 굴복하게 했습니다. Et Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. 그래서 예수님은 하늘뿐만 아니라 땅에 있는 모든 권세도 그분이 갖고 계십니다. Donc Jésus a cette autorité, non seulement sur la terre, mais toute l'autorité qui est au-dessus de l'univers. 보이지 않지만 그분이 만물을 통치하고 계십니다. Même si cela ne se voit pas, nous ne pouvons pas voir cela avec nos yeux. 빌립보서 2장 9절에서 11절까지는 그 이름이 주라고 말합니다. 주. 빌립보서 2장 9절에서 11절까지 말씀하겠습니다. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 자, 예수의 이름, 예수의 이름은 주라고 불립니다, 여러분. Ici, à partir de ce moment-là, on appelle Jésus-Christ
Seigneur. 하나님의 아들의 이름은 크게 세 가지가 있어요. 세 가지. Il y a trois noms de fils de Dieu. 첫 번째는 이 세상에 오시기 전에 창세 전부터 존재하신 그분의 이름은 로고스 말씀. Premièrement, c'est le nom Logos, qui est la parole. Ce nom existait même avant la création du monde. 요한복음 1장 1절에서는 태초에 로고스가 계십니다. 말씀이 계십니다. C'est pour ça que dans Jean 1.1, on dit qu'au commencement était la parole, qui est Logos. 로고스로 존재하시는 그분이 이 세상에 오셨습니다. Et ce Logos qui existait même avant la création est venu dans ce monde. 오셨을 때 하나님이 천사들 통해서 새로운 이름을 주십니다. Dieu a donné un nouveau nom à travers les anges. 마태복음 1장 21절 보면 21절 Matthieu 1.21. 그 이름은 예수다. Ce nom, 그 이름은 예수다. c'est Jésus. 이는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이다. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. 그래서 예수란 이름은 구원자라는 이름입니다. Donc le nom de Jésus signifie sauveur. 천사가 이렇게 예수 이름을 알려주었습니다. 예수라고 정했다고 얘기했을 때 마태복음 1장 23절에서는 하나님을 함께 계시다 임마누엘의 약속이 성취됐다고 말합니다. Et l'ange qui a donné ce nom a dit que la promesse de Dieu a été accomplie parce que dans le verset 23 de Matthieu 1, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 예수란 이름이 죄로부터 구원자라면 Si le nom de Jésus c'est le sauveur des pécheurs, 대체 무슨 죄로부터 구원받은 겁니까? alors de quel péché nous avons été sauvés? 어디로부터 구원받은 겁니까? Nous sommes sauvés à partir de quel péché? 내가 죄인이 하나님이 건져주셨다? 이런 뜻일까요? Est-ce que ça veut dire que moi je suis un pécheur et Dieu m'a sauvé? 그래서 1장 23절 말씀 중요한 거예요. C'est pour ça que ce passage, Matthieu 1.21, 하나님이 우리와 함께 계시게 됐어. parce que ça signifie que Dieu avec nous, Emmanuel. 임마누엘이시다. 임마누엘. C'est le nom Emmanuel. 죄로부터 Dieu avec nous. 구원받게 되면 Nous sommes sauvés de nos péchés. 하나님 우리와 함께 계시게 돼요. Alors Dieu est avec nous. 임마누엘이 되는 거예요. Le nom devient Emmanuel. 그럼 죄는 무엇일까요? Alors quel est le péché? 하나님을 떠난 상태. C'est l'état où nous avons quitté Dieu. 하나님 우리와 함께 하지 않는 상태. C'est l'état où Dieu n'est pas là. 그래서 로마서 3장 23절에서는 로마서 23장에서는 C'est pour ça que dans les Romains 3장 3, 23절에서는 les Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 모든 사람이 죄로 말씀에 하나님의 영광을 이기지 못했고 Il dit tous ont péché, donc ils sont 하나님과 privés de la gloire de 분리된 Dieu. 죄인을 예수님이 오셔서 하나님과 함께하게 하셨다. Ils ont été séparés de Dieu à cause du péché et Jésus est venu pour eux. 그게 여러분 예수라는 이름입니다. C'est 예수. ça le nom que porte Jésus. 그리고 예수님이 이제 부활하신 다음에 Et ensuite, lorsque Jésus est ressuscité, 하나님이 다른 이름을 또 하나 주시고 Dieu a donné un autre nom. 그 이름을 주님이라고 주님. C'est le nom de Seigneur. 근데 주님이라고 하는 그 이름에는 엄청난 권세가 있습니다. Dans ce nom de Seigneur, il y a une très grande autorité. 무슨 하늘에 있는 천사들과 Ni les anges des cieux, 땅에 있는 권세자들과 ni les dominations de la terre, 땅 아래 어둠의 세력들이 ni les puissances sous la terre 주의 이름 앞에 굴복한데 sont fléchis aux genoux devant le Seigneur à ses pieds. 지극히 높으신 이름입니다. C'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. 공생 때도 예수님을 사람들은 주로 부르기도 했습니다. 공생 예수님의 Pendant que Jésus était en vie publique, les gens l'appelaient aussi Seigneur. 그때 주라고 하는 이름은 신앙 고백이었고 주인이라고 하는 이름, 주인이라고 하는 이름. Lorsqu'ils ont appelé Jésus Seigneur, à ce moment-là, il y avait un sens plutôt maître. 부활하신 다음에 주님의 이름은 완전히 의미가 달라졌어요. Lorsque Jésus est ressuscité, ce nom Seigneur change complètement. 예수님이 지상에 계실 때 요한은 그 예수님 품에 있기도 했습니다. Lorsque Jésus était sur la terre, l'apôtre Jean était dans ses bras. 근데 예수님이 부활하셔서 지극히 큰 이름을 가졌을 때는 그 주님 앞에 납작 엎드려요. Mais lorsque Jésus était ressuscité, maintenant Jean se met à genoux devant. 계시록 1장 17절에 높이 들리신 주님 앞에 죽은 자처럼 엎드려요.
1장 17절. 요한계시록. Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. 그래서 우리가 주의 이름을 부른다고 하는 것은 놀라운 것입니다. Croire ce nom du Seigneur, c'est une chose extraordinaire. 당시의 주라고 하는 이름은 로마 황제에게만 붙여졌습니다. Ce nom de Seigneur, à l'époque, seul l'empereur romain pouvait avoir ce titre. 또 고린도전서 8장 5절에 보면 자기들이 믿는 신을 주라고 불렀어요. 1 Corinthiens 8, 15. Les gens appelaient leurs idoles comme Seigneur. 8장 5절과 6절 한번 읽어주십시오. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. 이 세상에서 사람들이 신을 믿습니다. Les gens du monde croient. 또는 주라고 부르기도 합니다. Parfois ils les appellent Seigneur. 근데 우리에게 있는 주님은 말이죠. Mais nous avons 모든 만물을 창조하신 주님이십니다. Nous avons ce Seigneur, lui qui a créé l'univers, 모든 만물이 그로 말미암아 존재합니다. de qui viennent toutes choses 또 그를 위하여 존재. et pour qui nous sommes. 그러니까 우리가 믿는 주님과 Le Seigneur que nous croyons, 세상 사람들이 믿는 신은 완전히 차원이 달라요. et les dieux que croient les gens du monde sont totalement différents. 세상의 모든 신들이 그 주님 앞에 굴복합니다. Parce que tous les dieux du monde vont mettre à genoux devant le Seigneur, le seul Seigneur que nous croyons. 여러분, 우리 은혜로 하나님을 믿고 예수님을 주로 부르게 되었는데 C'est une grâce pour nous d'appeler Jésus notre Seigneur. 놀라운 사건입니다, 여러분. C'est un événement. 어메이징 그레이스입니다. 놀라운 은혜입니다. C'est une grâce, c'est une grande grâce. 아, 근데 여러분 표정을 보니까 그런 대단한 주님이 아닌가? Mais je vous vois en vous que ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. 주님의 이름을 불러보세요. Appelons le nom du Seigneur. 놀랍습니다. C'est extraordinaire. 초대교회는 굉장히 고통스러운 상황이었어요, 여러분. Nous savons que les églises primitives 로마의 박해시대였습니다. 박해시대. ont passé un moment très difficile parce qu'ils étaient 이렇게 persécutés. 제대로 모이지도 못했습니다. Ils avaient du mal à se réunir comme nous l'avons fait aujourd'hui. 보통 15명 이하로만 집회가 허용됐습니다. Donc à cette époque-là, seulement une assemblée de 15 personnes était autorisée. 그리고 초대교회 성도들이 대부분 가난하고 비천하고 Et 없는 사람들이 les 많았어요. fidèles des églises primitives 노예들이 많았습니다. 노예들이. étaient pauvres. Et il y avait beaucoup d'esclaves. 아, 그런데 그들이 모일 때마다 이 주의 이름을 불러요. Et lorsqu'ils se sont réunis, ils appelaient ce nom de Seigneur. 아, 주님 곧 오십니다. Ils ont dit, le Seigneur va. 주님이 여기 계십니다. Le Seigneur est avec nous. 그들은 로마 황제에게 굴복하지 않았습니다. Ils ne sont pas soumis à l'empereur de 그들이 Rome. 주님 안에 있기 때문에 기쁨이 충만했습니다. Ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient ce 우리는 Seigneur. 그때보다 훨씬 더 자유롭고 잘 살고 있지만 Aujourd'hui, nous sommes plus riches qu'eux. 그런 초대교회의 성도들이 누렸던 주님의 이름의 권세를 누리지 못하고 있다. Nous ne vivons pas sous l'autorité du Seigneur que eux, ils vivaient. 초대교회 성도들은 만날 때마다 인사가 마라나타였습니다. Les fidèles des églises primitives, lorsqu'ils se sont réunis, ils disaient comme bonjour, Maranatha. 지금 우리 차드에서 차드 그 나라의 언어가 있을 거 아니겠어요? 차드. Il y a beaucoup de langues, j'imagine, il y a beaucoup de langues ici au Tchad. 예수님 당시에 그 교회에 통용하는 언어는 아람어였습니다. 아람어. Et à l'époque de Jésus, là-bas, ils utilisaient la langue araméenne. 그래서 예수님도 다 아람어를 사용했어요. 아람어. Et Jésus parlait en langue araméenne. 아람어로 마라나타 이 말 아람어입니다. 아람. Maranatha, c'est en araméen que Jésus parlait en langue. 마라나타 무슨 뜻입니까? Qu'est-ce que ça veut dire Maranatha? Hein? Pardon? Désormais, bientôt? 네. 오시옵소서. 주님 오시옵소서. 주여 오시옵소서. 주여 오시옵소서. 이거 어디 나오죠? C'est écrit où dans la Bible, Maranatha? Où est-ce qu'elle est écrite? 항상 성경에 있어요. Toujours dans la Bible. C'est écrit où, Maranatha? Dans quel passage? 어디 있습니까? 성경은?
Est-ce que quelqu'un connaît? 성경 맨 뒤에 있습니다. 맨 뒤에. Ça se trouve tout à la fin. 요한계시록 Apocalypse. 22장 20절에 있습니다. Apocalypse 22, 20. 그것이 마라나타, 주여 오시옵소서. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. 이것은 기도문입니다. 기도문. C'est une prière. 근데 만약 마라나타를 주여 오시옵소서만 이렇게 알고 있으면 절반만 안 거야. Mais de connaître ce mot Maranatha avec le sens viens Seigneur Jésus seulement, alors 더 중요한 뜻이 la 있어. moitié. Il y a 마라나타 하게 plus 되면 더 importante. 중요한 뜻이 있어. Il y a une définition plus importante dans ce mot. 뭐죠 그게? Qu'est-ce que c'est? 우리 유인태교단 벌써 제가 세 번째 세미나 할 것 같은데 C'est ma troisième séminaire avec vous. 그때만 다 알려드렸는데요. Je vous avais déjà expliqué ce mot Maranatha. Qu'est-ce que cela signifie? 여러분 교재를 나중에 보시면 됩니다. C'est écrit dans le fascicule. 주여 오시옵소서보다 더 중요한 뜻은 Il y a un sens plus important que viens Seigneur Jésus. 마라나타는 C'est que Maranatha, 주께서 임하셨도다 이 뜻이죠. c'est-à-dire le Seigneur est présent. 주께서 여기 임하셨도다 이 뜻이죠. Le Seigneur est présent ici. 고린도전서 16장 22절에 나옵니다. C'est écrit dans 1 Corinthiens 16, 22. 고린도전서 16장 22절 끝부분이 마지막 부분입니다. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. 불어 성경은 어떻게 기도문으로 하고 있습니까? 고백문으로 하고 있습니다. 네, 마라나타로 되어 있습니다. 그냥 마라나타로 하는 게 좋습니다. Donc il est écrit Maranatha. 다시 말씀드립니다. 마라나타는 어떻게 발음하느냐에 따라서 두 가지 뜻이 있습니다. Ce mot Maranatha, selon notre prononciation, ça porte deux sens. 마라나타 이렇게 발음하면 주께서 임하셨도다. Si on le prononce Maran et Nata en deux fois, alors ça veut dire le Seigneur est présent ici. 그런데 마라나타 이렇게 하게 되면 주여 오시옵소서 이런 뜻입니다. Et si on le prononce Maranatha, alors ça veut dire viens Seigneur Jésus. 그래서 마라나타 하게 되면 두 가지 뜻을 동시에 가지고 있는 거예요. Donc ce mot Maranatha, il a deux sens. 다시 오실 주님이 우리와 함께 계시. Ça veut dire que celui qui va venir, Jésus-Christ, il est déjà présent avec nous. 그 성도들이 여러분 두려울 게 있었을까요? Alors les fidèles des églises primitives, 하늘과 땅의 모든 권세를 가신 그 주님이 다시 오실 텐데 중요한 건 지금 우리와 여기 있다. parce qu'ils pensaient que le Seigneur qui a toute cette autorité, lui qui va venir, il est déjà présent avec eux. Donc ils n'ont peur de rien. 그래서 그들은 순교의 삶으로 주님 안에서 하늘과 땅의 권세를 주님 안에서 너무너무 받았습니다. C'est pour ça que les apôtres sont allés avec le courage dans les lieux de martyrs. 그러면 그들은 모여서 마라나타하고 무슨 일 했을까요? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont réunis, ils disent Maranatha, et qu'est-ce qu'ils ont fait après? 그냥 숨어서 은폐해서 마라나타 이러고 있었을까요? Ils étaient seulement en cachette? 아닙니다. Non. 그들은 주님의 뜻을 행하였습니다. Ils ont fait la volonté du Seigneur. 에베소서에 자세히 나옵니다. C'est écrit dans les Éphésiens. 에베소서에서는 하나님의 뜻과 주의 뜻을 구별합니다. Dans les Éphésiens, il y a une distinction, une séparation entre la volonté de Dieu et la volonté 하나님의 du monde. 뜻은 에베소 3장 11절 보면 영원부터 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻이고 우리가 하나님의 아들들이 되는 영생을 얻는 것이 하나님의 뜻입니다. Éphésiens 3:11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. 이 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻은 에베소서 1장 5절에 그 기쁘신 뜻이고 우리가 하나님의 아들이 되는 것. Ce dessein éternel que Dieu avait fait, c'est que nous soyons tous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. 그런데 주님의 뜻은 부활하신 주님, 높이 들으신 주님의 뜻이 있습니다. Mais il y a aussi la volonté du Seigneur qui est ressuscité. 그래서 에베소서 5장 15절 내에서 주의 뜻이 무엇인지 분별하라고 말합니다. C'est écrit dans
Éphésiens 5 et 15. 에베소서 5장 17절. Éphésiens 5 et 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 높이 드신 주님의 뜻이 무엇일까요? Alors maintenant, quelle est la volonté du Seigneur, lui qui est élevé? 그것은 4장 10절에 나오는데 C'est écrit dans Éphésiens 4, 10. 내리셨던 그가 하늘에 올라가셨다. 그 목적은 만물을 충만하게 하려 하시니라. Alors la volonté du Seigneur est écrite. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. 예수님은 높이 들리셔서 만물의 통치자가 되십니다. Jésus, Christ a été élevé pour devenir. 만물이 그의 발 아래 굴복하고 있습니다. Il est monté au-dessus de tous les cieux pour que toutes choses soient à ses pieds. 저의 의를 통해서 만물을 충만케 하는 것입니다. Et il est la volonté du Seigneur, c'est que à travers nous, que toutes choses soient remplies. 불의하고 또 이렇게 불법하고 해역한 이 만물을 여러분을 통해서 새롭게 만들어 가십니다. Le Seigneur veut que toutes les choses de l'injustice, toutes les choses de la méchanceté soient remplies par la vie à travers nous. 그러려면 무슨 일부터 하시겠습니까? Alors pour faire ça, qu'est-ce que nous devons faire? 에베소서 4장 11절 보면 C'est écrit dans Éphésiens 4, 높이 들리신 주님이 하시는 일이 있습니다. on voit les œuvres du Seigneur. 어떤 사람은 사도로 세우시고 Il a donné les uns comme apôtres, 선지자로 les autres comme 어떤 prophètes, 사람은 복음 전하는 자, les autres comme évangélistes, 복음 전하는 자로 les autres comme pasteurs, 어떤 les autres. 사람은 목자와 교사로 세우시기 Dieu a donné toutes ces fonctions pour accomplir sa volonté. 교회 안의 모든 사역자들은 하늘과 땅의 권세를 가신 주님이 세우십니다. Donc tous les ministres qui existent au sein de l'Église, c'est le Seigneur qui a donné ces fonctions. 하늘과 땅의 모든 권세를 가신 주님이 여러분을 사역자로 세우셨다. C'est le Seigneur qui a cette autorité dans les cieux et sur toute la terre. C'est lui qui vous a donné cette mission. 저 같은 경우는 이제 복음 전도자로 세우신 거죠. Pour ma part, il m'a élevé comme celui qui prêche l'évangile. 그 목적은 12절에 나오는데 Pourquoi le but est écrit dans le verset 12? 성도를 온전하게 한다. Pour le perfectionnement des saints. 그들로 봉사일을 하게 하여 그리스도의 몸을 세우게 한 것이다. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 그래서 교회는 사역자가 중요한 게 아니고 사역자를 통해서 세워지는 성도가 중요합니다. Donc dans l'Église, bien sûr, les pasteurs sont importants, mais les fidèles sont d'autant plus importants que les 또 pasteurs. 사역자가 있기 때문에 성도 각 사람을 온전하게 세우는 거예요. C'est par les pasteurs que le Seigneur perfectionne les fidèles. 그래야만이 그리스도의 몸인 교회가 세워지는 것이죠. C'est ainsi que le Seigneur bâtit l'Église qui est son corps. 이런 몸은 그 유기체적인 조직입니다. 조직. Le corps, c'est un organisme. 주변에서 이렇게 갑자기 세상 떠난 사람들 보면요, 몸의 한 지체가 병이 나서 떠납니다. Je vois, quand je vois des gens qui meurent à cause des maladies, alors ils ont parfois un problème. 그러니까 몸의 모든 지체가 아파서 떠나는 경우는 드물고 한 군데가 잘못되면 온 몸이 무너지게 됩니다. Ce n'est pas tout le corps qui nous fait mourir, mais c'est la maladie d'un organe, d'une partie qui nous fait mourir. 성경은 교회를 몸으로 비유하고 그리스도의 몸으로 비유합니다. Et la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. 몸에는 그 다양한 지체가 있죠. Dans le corps, il y a plusieurs membres. 각 지체가 제 기능을 해야 되는 거예요. Chaque membre doit faire sa fonction. 그래야만이 몸이 세워지는 C'est 거예요. ainsi que le corps est bâti. 그래야 몸이 활동하는 거예요. C'est ainsi que le corps bouge. 제가 여기 일본 교회 갈 때 한번 말씀 전해드리고 몸의 지체에 대해서 한번 말씀 전해드리는데 Je me souviens que 여러분 j'avais 손가락이 다쳤다고 생각합시다. Imaginez-vous si vous êtes 이 손가락 하나가 다쳤어요. vous êtes 몸 전체로 볼 때는 그렇게 큰 그 중요성은 없는 겁니다. Imaginez que si vous êtes blessé des doigts. 그럼 Quand on 여러분이 voit un doigt, ce n'est pas important. 이 손가락만 탁 잘라가지고 병원 보낼 수 있습니까? Mais quand vous allez à l'hôpital, est-ce que vous allez couper et l'envoyer à l'hôpital seulement le doigt pour aller à l'hôpital?
여러분 몸이 기계라면 가능해요. 기계라면 가능해요. Si c'était une machine, oui, on peut faire ça. 이렇게 나사로 돌려가지고 가슴 붙여가지고 다시 On 끼우는데 envoie le doigt à l'hôpital, on le guérit, après on le remet. 여러분 생명은 기계가 아닙니다. 기계. Et nous sommes vivants, donc nous ne sommes pas des machines. 유기체 하나. Nous sommes un. 그 손가락 하나가 아프면 온 몸이 고통스러워. Donc lorsque nous avons fait mal au doigt, tout le corps qui souffre. 이 교회가 마찬가지입니다. C'est de même pour l'église. 모든 성도 각 사람이 세워질 때 몸의 기능을 다. Lorsque chaque fidèle est en bonne santé, que l'église est en bonne santé. 사도 바울은 골로새서 1장 28절 보게 되면 C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Colossiens 1, 28. 1장 28절. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 여기 세 번씩이나 각 사람에게 그리스도를 전파하고 Ici, en 3 fois est mentionné le mot tout homme. 각 사람에게 지혜로 가르치고 Tout homme instruire, tout homme exhorter, tout homme annoncer, tout homme. 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 대로 세운다는 겁니다. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 그것을 위해서 열심히 낸다는 거예요, 자기가. C'est pour cela que l'apôtre Paul, c'est pour cela qu'il a travaillé. 그렇게 해서 우리는 사역자로 세우셨고, C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. 저처럼 복음 전도자로 세우셨어. Dieu m'a 이런 시간을 갖도록 만드는 거예요. fait devenir un homme qui prêche 한 l'évangile. 사람을 세우기 위해서 많은 사람을 동원하는 거예요. Et pour élever une personne, Dieu utilise plusieurs personnes. 그래서 목회자들은 부임한 데 가게 되면 저 성도를 세워야 되겠다. 이게 사명이 돼야 돼요. Donc lorsque vous serez affecté en tant que pasteur dans une telle église, vous devez toujours penser que moi je vais élever 나 cette 혼자 fidèle. 할 수 없으니까 말이죠. Parce que je ne peux pas faire seul. 이런 세미나를 통해서 복음 전도자에게 복음을 다시 한번 Vous recevez l'évangile à travers ce séminaire. 내가 뭘 지금 잘못 전하는가 깨닫기도 하고 Vous allez comprendre ce que vous 복음을 전해야 avez 되겠다 이걸 깨닫기도 하고 Vous avez compris maintenant que vous allez prêcher 또 l'évangile. 뭐 지난번에 왔던 그런 목사를 통해서 목회들이 이렇게 하는 거다. 각 사람을 통해서 우리가 배우는 거예요. Et dans votre séminaire, vous pouvez apprendre aussi des choses bonnes pour votre ministère. 그래서 지난번에 세미나인데 또 하냐 이게 아니고 말이죠. Il y a beaucoup de séminaires en ce moment. 다 맡은 영역이 다르잖아요. Et chaque séminaire a son importance. 이런 기회를 하나님 주신 게 너무 감사하고 C'est 말이죠. Dieu qui nous a donné cette occasion de saisir. 나 혼자 배우고 그치는 게 아니고 Nous ne devons pas arrêter 성도 seulement 각 사람을 온전하게 세우는데 nous allions vers les fidèles pour transmettre. 그것을 위해서 나를 이 자리에 부르신 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a appelés ici présents dans ce 그래서 이 lieu. 자리에서 열심히 복음을 듣고 내가 성도들에게 바르게 가르쳐야 되겠다고 하는 Vous avez écouté cet évangile pendant ce séminaire. Maintenant, vous devez aller auprès de vos fidèles pour le transmettre. 그런 목회자가 귀합니다, 여러분. Ce sont des pasteurs précieux. 그냥 교단에 사니까 나 일주일 동안 있다 가야지 이거는 목회자의 자세가 아니겠죠. Si vous vous contentez seulement à participer à ce séminaire, ce n'est pas une attitude de pasteur. 왜냐하면 나를 위해서가 아니고 Parce que 내게 c'est 맡겨진 주님의 n'est pas là 양들을 pour vous personnellement, mais 난 il est 이곳에 là pour les fidèles. de 내 교를 l'Église. 보냈기 때문에 내가 잘 배워야 된다. 잘 그래야 되고 Apprendre pour vos fidèles, pour les saints de l'Église. 그래야만 그 성도들이 세상에 나가서 만물을 충만케 하는 거예요. C'est ainsi que les membres de l'Église, les fidèles, lorsqu'ils vont dans le monde, ils remplissent toutes choses par l'évangile. 그리스도의 향기를 내면서 사는 거예요. Ils portent le parfum de Jésus. 그게 우리 보람 아니겠습니까? C'est 주님의 notre 기쁨이고 mission, n'est-ce pas, de vivre pour les fidèles. 그리고 이렇게 주님을 위해서 만물을 충만케 하게 되면 하나님이 예수님이 세상 끝날까지 함께 하신다고 말씀해요. Dieu a dit que lorsque nous remplissons ainsi toutes choses, alors le Seigneur est avec nous toujours. 28장 18절에서 20절까지 Matthieu 28, 18, avant, 28장 마지막 18절에서 20절까지 한번 읽겠습니다. Jésus, s'étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
예수님에게 하늘과 땅의 모든 권세가 그분에게 있습니다. Tout pouvoir lui a été donné à Jésus dans le ciel et sur 그러니까 la 이제 terre. 승천하시면서 마지막으로 제자들에게 부탁합니다. Lorsque Jésus est monté au ciel, il donne cet ordre à ses disciples. 이건 유언이기도 하고 C'est son testament. C'est le testament de Jésus. 가장 그 중요한 얘기는 유언이잖아요. Parce que le testament, c'est la parole la plus importante. 유언은 지킵니다. 유언. Nous observons le testament. 그런 우화가 있어요. 어떤 친구가 있는데 그 엄마 아빠가 부모가 얘기하면 항상 반대로 해요. 이거 해라 그러면 안 해. 반대로 해요. 반대로. Je connais une fable c'est une histoire sur la grenouille. Vous connaissez tous grenouille. Lui, il faisait toujours contre ce que disaient leurs parents. 이제 죽을 때가 돼가지고 말이죠. 그 엄마가 죽을 때가 돼서 유언을 했어요. 유언. Un jour, la maman du grenouille, elle allait mourir et donne le testament à son fils. 산에다 묻어라. 그렇게 유언하면 틀림없이 개울가에 묻을 것 같아. Et puisque le fils, il faisait toujours contre, disait à sa mère, si sa maman disait enterre-moi dans la montagne, alors il allait l'enterrer dans la mer. 항상 반대로 했으니까. Parce qu'il faisait toujours contre. 그래서 유언을 어떻게 했냐면 Alors la maman donnait un 내가 testament. 죽으면 개울가에 묻어라. Si je meurs, enterre-moi dans la mer. 청개울가에 다른 건 다 안 들었는데 유언은 들었어. 유언. Le grenouille qui était toujours contre sa mère, lui, il a écouté cette fois-ci son 그래서 testament. 개울가에 Et il 묻었대요. l'a enterré dans la mer, sa maman. 그래서 개울 한대 지금. C'est pour ça le grenouille chante toujours en pensant cela. 우하지만 짐승의 세계에서 Donc, c'est un fable sur l'histoire de la grenouille. 짐승의 세계에서도 유언을 지킵니다. Même les animaux, le testament, ils les observent. 하나님을 우리가 주님이라고 부르는 그 주님의 유언인데 À 말이야. combien plus forte raison nous devons observer le testament de Jésus qui est notre Seigneur. 그래서 이 신약시대 교회는 이 부분을 가지고 지상 명령이란 말이야. C'est pour ça que les églises du Nouveau Testament disent que ce testament de Jésus, 아, c'est la 우리 mission terrestre. 그리스도인이 존재하는 이유는 이거다. 이거다. C'est la raison d'être des croyants. 그게 뭡니까? Qu'est-ce que c'est? 모든 족속으로 제자서. Allez, faites de toutes les nations des disciples. 모든 족속으로 제자서. De faire toutes les nations des disciples. 어떻게 제자서입니까? Comment on le 그리고 fait? 세 가지가 나와. 세 가지. Il y a trois choses. 첫 번째 가라. Il faut aller. 두 번째는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. Deuxièmement, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 그리고 세 번째는 내가 내게 공부한 모든 것을 가르쳐 행하게. Troisièmement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 하나님 주님이 보장이 있습니다. 이렇게 하는 사람들을 Et Dieu, 세상 끝날까지 함께 le 하시는 Seigneur a donné une promesse que à ceux qui font cela, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 첫 번째 가라 그 말이에요. 그것도 공간적인 이동이 아니고 Donc la première chose, aller, ce n'est pas simplement aller dans un espace. 하나님의 특별한 부르심이 있으면 공간적으로 이동하기도 합니다. Bien sûr, on peut bouger en allant dans un endroit. 함께 있는 우리 양승사님이 여기 오신 저렇게 이제 공간적인 이동을 해요. Comme 프랑스에서 le 오셨잖아요. missionnaire Daniel Yan est venu ici au Tchad, c'est parce qu'il a tenu cette parole, aller. 우리 그 조성사님 아주 통역 잘하죠, 여러분. 이거 저기서 통역해야 되니까. 엑셀런트 아주 잘해요. Et je suis moi aussi appelé ici pour venir au Tchad. 여러분 동의하십니까? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que les missionnaires sont appelés, sont tenus ce mot aller pour aller dans des pays étrangers. Oui? Oui. 이렇게 이제 오는 거예요. 공간적으로 오는 겁니다, 여러분. Donc ici, le mot aller, ça signifie 근데 이건 bouger. 모든 사람에게 해당되는 거 아니에요. Mais cela ne concerne pas tout le monde. 모든 사람에게 가라 그 말은 Aller, ça a un sens. 자기를 위해 살지 말고 C'est de ne pas vivre pour lui, 내가 있는 곳, 주님이 보내신 그곳에서 다른 사람을 위해 살라는 거예요. c'est de vivre pour les autres que le Seigneur m'a envoyé. 그러면 아담 안에 예수 생명의 본질은 자기를 위해 사는 겁니다. 자기를 위해 Le 사는. vieil homme qui est en Adam, lui, il vit pour lui.
근데 그리스도 안에 새 생명의 본질은 다른 사람을 위해서 사는 거예요. Et le nouveau être en Seigneur, lui, il vit pour les autres. 그런데 우리 그리스도인이 누구냐 여러분? Alors qu'ils sont le 그 chrétien. 나를 위해 살던 옛 사람이 예수님과 함께 죽었다는 거예요. Et on a appris que le vieil homme en Adam a été crucifié. 그리고 다시 새 생명으로 살아난 자입니다. C'est celui qui est né avec une nouvelle vie. 그래서 고린도서 5장 15절 말씀에는 C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 15, 다시는 자기를 위해 살지 않고 죽었다가 다시 살아나신 분을 위해 사는 것이라고 말씀하고 있습니다. et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 여러분이 있는 자리에서 자기를 위해 살지 않고 다른 사람을 섬기는 자로 사는 것입니다. C'est de vivre. 예수님이 이 땅에 오셔서 생명을 가지고 오셨어요. Jésus est venu dans ce monde avec cette vie. 그분에게만 하늘에 속한 생명이 있습니다. À seulement à lui appartenait la vie éternelle du 그분에게 ciel. 하나님의 생명이 있습니다. Il avait cette vie. 이제 우리가 동일한 생명을 얻었어요. Nous avons obtenu cette vie en nous. 그럼 그분이 이 세상에서 어떻게 사는가 그걸 보면 우리도 그대로 살면 되는 거예요. Donc maintenant nous devons voir comment il a vécu pour que nous vivions aussi comme lui. 그래서 누가복음 여러분 22장 Luc 22, 22장 27절 말씀합니다. 27. 27절. On va voir comment a vécu ce Seigneur. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 여러분 이 세상 나라에서는 대접받는 자가 큰 자예요. 대접받는 자가 큰 자, 섬김받는 자가 큰 자예요. Dans ce monde, celui qui est invité, celui qui est à table est plus grand. 근데 우리는 하나님 나라에서는 그 반대입니다. Dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. 하나님 나라에서는 이렇게 섬기는 자가 큰 자예요. 큰 자. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert qui est le plus grand. 예수님은 큰 자로 이 세상에 계십니다. Jésus est dans ce monde en tant que plus grand. 네, 그분이 어떻게 계십니까 이 세상에? Comment il a été dans ce 자, monde? 이렇게 말씀하십니다. 나는 섬기는 자로 Il dit que moi, Jésus, je suis là pour servir. 너희 중에 있느니라. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 섬기는 자로 너희 중에 있다. Jésus a dit, moi, Jésus, je suis au milieu de vous en tant que celui qui sert. 여러분 교회 가면 여러분들이 성도들이 인정해 우리 목사님이 우리보다 큰 자라고 인정을 해요. Lorsque nous allons dans nos églises, est-ce que les fidèles 말씀도 nous 많이 respectent? 알고 우리에게도 좋은 말씀 설교하시고 큰 자라고 인정을 해. Les fidèles nous reconnaissent en tant que plus grands que eux parce que nous prêchons. 그럼 어떻게 해야 됩니까 여러분? Qu'est-ce que nous devons faire? 섬김 받아야 돼요. 섬겨야 돼요. Est-ce que nous devons être servis par eux ou alors nous devons servir comme Jésus? Est-ce que nous devons nous mettre à table ou alors nous devons servir? 말씀대로 말씀대로. Selon la parole, 여러분 섬기는 자로 성도 가운데 계시기 바랍니다. vous devez être au milieu des fidèles en tant que celui qui sert. 문화가 또 안 그렇다 이렇게 얘기하는 사람 있어요. 여기 문화가 안 그래 문화가. Parfois la culture nous empêche à faire ça. 여러분 그걸 우리 말씀으로 바꿔 가야 돼요. Mais nous devons changer notre culture avec la parole de Dieu. 섬기는 자, 큰 자의 자리를 빼앗기지 마시기 바랍니다. Gardez donc cette place, celui qui sert au milieu de 고린도후서 4장 5절에 보면 2 Corinthiens 4. 우리가 전파하는 것은 예수의 되신 것과 그를 위하여 너희의 종된 것이라고 고린도후서 4장 5절에 말씀하고 있습니다. 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ et le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 우리가 예수의 주 되신 것을 전하는 것은 사람들이 섬기는 자로 사는 것입니다. Nous prêchons Jésus-Christ qui est le Seigneur parce que nous nous dites 이것이 vos serviteurs. 가라 그 뜻이에요. Ça veut dire allez. 여러분들이 섬기는 자로 살면 Quand vous devenez serviteur, 지상 명령을 지금 수행하고 있어요. observez ce testament de Jésus. Allez. 아멘. 두 번째, Deuxièmement, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라. de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 이제 초대교회에서 세례는
아버지와 아들과 성령을 하는 세례는 그 삼위 하나님 앞에 연합하는 거예요. 연합. Donc, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la communion avec le Dieu 아버지와 trinitaire. 아들과 성령 안에 우리가 들어가는 겁니다. C'est entrer dans la communion de Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 제가 첫날에 강조해서 말씀드렸어요. J'avais insisté le premier jour. 생명의 교제는 삼위 하나님 안에 들어가는 것이다. La communion de la vie, c'est toujours avec le Dieu trinitaire. 그분들의 기쁨에 내가 함께 참여하는 C'est 것이다. participer à la joie de Dieu trinitaire. 그리고 세 번째는 예수님의 말씀을 가르쳐지키게 하는 것이다. Troisièmement, il nous dit d'enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. 하나님 나라 백성으로 살도록 계속 가르치고 권면하고 각 사람을 세워. Enseigner, exhorter, encourager de vivre en tant que peuple du royaume. 이것이 바로 제자 삼는 삶입니다. C'est ça la vie de faire 예수님의 l'élévation des disciples. 유언이자 지상명령을 수행하는 것입니다. C'est le testament de Jésus, 자, c'est la 우리가 mission de 그렇게 Jésus. 살면 하늘과 땅의 권세를 가신 주님이 세상 끝날까지 항상 함께 하시다. Et si nous vivons ainsi, le Seigneur qui a ce pouvoir dans le ciel et sur la terre, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 빌립보서에서는 이 주님 안에 거하는 삶에 대해서 우리가 말씀하고 있습니다. Philippiens parle de cette vie. 빌립보서 4장 4절 말씀입니다. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 하늘과 땅의 권세를 가신 주님 안에 있기 때문에 Si nous sommes dans le Seigneur, lui qui a le pouvoir de la 항상 기뻐하는 du ciel et de la terre, que nous pouvons nous réjouir. Tous les jours. 바울은 기뻐할 수 있는 상황이 아니었어요. 감옥에 La 갇혔어요. situation de Paul était difficile à se réjouir parce qu'il était dans la prison. 그래서 우리의 기쁨은 조건이나 상황에서 오는 게 아니고 주 안에 있기 때문에 오는 것이죠. Donc notre joie ne dépend pas de la situation, ne vient pas de la situation, mais ça vient du Seigneur. 우리가 주 안에 있기만 하면 항상 기뻐할 수 있다. Donc lorsque nous sommes en Seigneur, nous pouvons nous réjouir dans toutes circonstances. 주님 밖에서는 항상 기뻐할 수가 없어요. 어쩌다 한 번씩 기뻐할 수 Lorsque nous sommes en dehors du Seigneur, alors nous ne pouvons pas réjouir toujours. 일이 잘 되면 기뻐한다거나 Nous 소원이 이루어지게 되면 dépendons des situations. 우리 아이들이 학교 가서 공부 잘하면 기뻐한다거나 Je suis content lorsque mes enfants travaillent bien. 어떤 조건이 있어야 돼. 조건이. Ça nécessite toujours une condition. 근데 주님 안에 있게 되면 Lorsque 항상 nous sommes dans le Seigneur, nous réjouissons toujours. 그래서 내가 이 기쁨이 없어지게 되면 내가 정말 주님 안에 있는가 봐야 돼. Donc il faut se demander, lorsque vous n'avez plus la joie dans votre cœur, il faut se demander, est-ce que moi je suis en Seigneur? Il faut poser cette question. 그리고 그 다음 절 보니까 말이죠. 주 안에 기뻐하는 사람들은 모든 사람에게 관용을 베푼다고 되어 있어요. Et ensuite, le verset 5 de Philippiens 4 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. 내 안에 기쁨이 있는 증거는 모든 사람을 대할 때 친절하고 온유하고 관용을 베푼다. Donc, lorsque nous avons cette joie du Seigneur en moi, on devient doux avec tout le monde. Nous avons cette douceur. 그래서 이 목사님들은 관용과 온유함 이게 있어야 돼 이게. 네? Donc les pasteurs doivent avoir cela. La 성도들이 douceur. 누구나 가까이 할 수 있어야 돼. 편해야 돼. Les pasteurs 따뜻하면. doivent être doux vis-à-vis des fidèles. 아, 우리 목사님 너무 어려워 가까이 가기가. 이러면 안 된다. Les fidèles ne doivent pas dire il est difficile de m'approcher vers le pasteur. 우리 예수님은 뭐 세리도 가까이 했고 죄인들도 가까이 했고 상인들도 가까이 Jésus il 했고 était proche avec tout le monde, avec les pécheurs. Jésus était proche, il était doux avec tout le monde. 그 다음 절 말씀 보니까 염려하지 말라고 말씀합니다. Ensuite, il nous dit ne vous inquiétez de rien. 우리가 주님 안에 기쁨은 세상의 염려와 이렇게 반대가 됩니다. 반대. Donc, la joie que nous avons en nous à travers le Seigneur, 우리가 주 안에서 기뻐하다가 또 세상의 염려가 오게 되면 기쁨이 없어진다. la joie que nous avons, ça dépasse, ça surmonte toutes les inquiétudes que donne le monde. 그래서 빌립보서에서는 기쁨의 반대말이 슬픔이 아니고 염려예요. 염려. Ici, dans les Philippiens, le mot contraire de la joie, ce n'est pas, c'est l'inquiétude. 그래서 이 세상 염려를 해결할 때 기쁨이 다시 오는 거예요. Lorsque nous résolvons ces problèmes, ces inquiétudes du monde, nous retrouvons la joie.
세상 기쁨은 세상 열매는 사망을 이루는 것입니다. Les inquiétudes du monde mènent à la mort. 고린도후서 7장 보면 7장 10절에 보면 2 Corinthiens 7, 10. 세상 근심은 사망을 이루는 것이다. 이렇게 말씀하고. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. 세상 근심을 그대로 두면 사망이 옵니다. 그냥 들리면. Si nous laissons la tristesse du monde en nous, alors cela produit la 그럼 mort. 이 염려를 어떻게 해결합니까? Alors comment on résout cette inquiétude? Comment on résout cette tristesse du monde? 그 기도와 간구로 C'est par la prière, par la demande. 하나님께 맡기라고 말씀. Nous devons donner cela au Seigneur. 그러면 하나님께서 우리 마음과 생각을 지켜주신다고 되어 있습니다. C'est ainsi que Dieu gardera notre cœur, notre pensée. 모든 지각에 뛰어나신 하나님이 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지켜주실 것이다. Donc Dieu qui surpasse toutes les inquiétudes du monde, lui, il nous garde notre cœur et il nous donne la paix. 우리가 왜 염려할까요? Pourquoi nous nous inquiétons? 어떤 상황이 왔을 때, C'est parce que nous 어떤 sommes, 문제가 왔을 때, c'est parce que quand nous rencontrons un problème, 내 이성의 한계로 반응하기 때문에, c'est parce que nous réagissons avec notre 내 raison. 경험의 한계로 C'est 반응하기 parce 때문에, que nous réagissons avec notre expérience. 우리 자녀들의 염려거리가 부모에게 염려거리가 되지 않는 게 많습니다. Par exemple, si nos enfants, bas 자녀들은 âge, lorsqu'ils inquiètent, c'est 자녀의 pas un problème 수준에서 de parents. 염려를 하는 거예요. 자녀의 Parce que 수준에서. eux, en tant qu'enfants, ils ont leur propre problème. 이렇게 부모와 자녀 간에도 이성의 한계가 다릅니다. Parce qu'il y a une différence entre les parents et les 하물며 enfants. 하나님은 얼마나 높으신 분입니까? À plus forte raison, Dieu est 그분에게는 au-dessus de tout. 모든 지혜와 능력이 있는 분이에요. Dieu, il a toute la sagesse. 우리의 염려거리를 얼마든지 그분은 해결할 수 있어요. Pour lui, nos inquiétudes, 그래서 c'est pas 우리는 difficile à résoudre. 그분의 자녀이기 때문에 염려를 맡기라는 것입니다. Donc, lorsque nous avons des inquiétudes, nous devons les confier à Dieu. 그 시간이 지나보면 내 방식이 아니고 하나님의 방식으로 해결된 게 많습니다. Et si nous faisons cela, Dieu résout tous nos problèmes. Donc, nous devons confier nos inquiétudes à Dieu par la 그렇게 prière. 염려를 맡길 때 우리에게 기쁨이 다시 찾아오는 것입니다. Nous donnons les inquiétudes à Dieu par la prière et nous retrouvons la joie. 이것이 부활신앙의 내용입니다. Ça, c'est l'évangile de la résurrection. 근데 부활신앙에서 가장 중요한 얘기를 지금부터 하려고 합니다. Je vais vous parler maintenant de la chose la plus importante. 부활 dans 복음에서 l'évangile de la 아주 중요한 résurrection. 얘기를 여러분과 나누려고 합니다. Je vais partager cela avec vous. 우리는 이 땅에서 영원히 살지 않습니다, 여러분. Personne ne vit éternellement. 언제가 이 dans ce monde. 세상을 떠납니다. Un jour, nous mourrons tous. 이건 우리에게 결정권이 있는 것도 아닙니다. Et c'est pas nous qui décidons ce moment. 먼저 갈 수도 있고 나중에 갈 수도 Nous 있고 pouvons mourir, nous pouvons vivre longtemps. 태어나고 죽는 건 하나님의 결정권이에요. Parce que la naissance et la mort, c'est à Dieu. À partir 우리가 죽으면 어떻게 되며 그 마지막 미래가 과연 있는가 이 얘기를 나누는 거예요. Maintenant, je vais vous parler de ce qui va se passer après la mort. 우리 기독교는 예수님이 다시 오실 것을 믿습니다. Nous croyons tous que Jésus va revenir. 때와 기한을 알지 못하지만 예수님은 반드시 재림하신다. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas le temps, mais Jésus va revenir. 예수님이 승천하실 때 이미 약속하셨습니다. Jésus a promis cela lorsqu'il est monté au ciel. 사도행전 1장에 Les Actes, 사도행전 1장 1장 11절의 말씀. les Actes 1, 11. Et dit, 1장 11절. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 우리 그리스도인의 중요한 신앙 고백 중 하나는 예수님의 재림입니다. Nous devons confesser toujours que Jésus reviendra. 여러분 예수님이 다시 오실 것을 믿으십니까? Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra? Est-ce que vous croyez cela? 이것이 없다면 우리 신앙은 전부 헛것이 됩니다. Si nous n'avons pas cette foi, alors notre foi, c'est vaine. 우리가 이렇게 고생할 필요가 없다.
Nous n'avons pas à nous efforcer si nous n'avons pas cette foi. 그리스도의 강림이 없다면 S'il n'y a pas de revient de Jésus, 우리 믿음도 헛것이고 notre foi, c'est la vanité. 우리가 가장 불쌍한 자라고 얘기해요. Nous sommes les plus pauvres si nous n'avons pas cette foi. 예수님은 살아계셔서 이렇게 말씀을 가르칠 때도 계속 우리에게 거듭 말씀하셨어요. 내가 다시 온다고. Jésus, il a dit plusieurs fois, il a dit, je vais revenir. 인자의 날, 인자의 날이라고도 얘기합니다. Il appelait le jour de 인자의 날이 올 걸 알고 준비해라. Et il nous dit de préparer ce moment où il va revenir. Il nous dit veillez. 노아 당시 홍수가 날 걸 아무도 안 믿었습니다. À l'époque de Noé, personne ne croyait au déluge, à l'inondation. 그런데 노아는 그 말씀을 그대로 믿었어요. Seulement Noé a cru la parole de Dieu. 그래서 큰 방주를 C'est 만들었어. pour ça qu'il a préparé un grand bateau. 사람들이 당연히 조롱했겠죠. Tout le monde se rigolait sur eux. 비가 온 적이 없는데 무슨 방주를 만들어? Il n'y a pas de déluge. Pourquoi tu construis ce grand bateau? 그러면서 먹고 살기 바빴어 이 사람. Ils étaient là pour vivre. 먹고 마시고 시집가고 장가가고. Ils se marient, ils continuaient leur vie. 근데 갑자기 홍수가 났단 Et 말이에요. soudainement, les pluies sont tombées. 인생은 우리 인간이 계획한다고 되는 게 아니고 Notre vie, c'est pareil. 하나님의 말씀대로 되게 돼 있어. Notre vie, c'est pareil. C'est selon la parole de Dieu que ça se décide. 인간의 지혜는 한계가 있습니다. Notre sagesse a sa limite. 당연히 인간적인 지혜로는 비가 안 오는 거죠. Selon notre sagesse, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas 하나님의 de 말씀이 pluie. 비가 온다. Mais quand Dieu dit qu'il va pleuvoir, alors il envoie la pluie. 예수님이 제자들에게 말씀하셨다고요. Jésus a dit à ses disciples. 마치 예수님 그 인자가 오는 날은 노아의 때와 똑같다. Il a dit que le jour où je reviendrai, Jésus, ce serait comme le jour 사람들은 de 먹고 Noël. 마시고 시집가고 장가가. Les gens vont continuer leur vie en ce moment. 그 자체가 죄는 아니다. 그 자체는 죄가 아니죠 당연히. Ce n'est pas un péché. 근데 인자의 날을 알지 못하고 살면 다 망한다. Mais s'ils ne connaissaient pas ce jour où je reviendrai, alors ils seront péris. Jésus a dit ça. 예수 믿는 사람들 인자의 날이 올 것을 믿습니다. Nous, en tant que croyants, nous devons toujours attendre ce moment où il reviendra. 저도 예수님의 재림을 믿습니다. Moi aussi, je crois qu'il reviendra. 그러면 예수님의 재림할 때 어떤 일이 벌어질까요? Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment où il reviendra? Qu'est-ce qui va se 성경에 passer? 자세히 기록했습니다. C'est écrit de manière bien détaillée dans la Bible. 여러분 교재를 가지고 계시죠? Vous avez tous les fascicules. 그리고 밑에서 맨 뒤에서 한 장 이렇게 앞으로 Prenez la dernière page de votre fascicule. Il y a un dessin. Prenez cette partie, le dessin, qui récapitule tout le contenu. Ça se trouve à la dernière page. 한번 양석이 한 봐주십시오. 제대로 펴면 그림을 가지고 앞에 셨습니다. 그림 안에 그림을 보겠습니다. On va commencer par le dessin qui est en bas. 여기 고린도서 15장 24절에서 28절. Ici, il est écrit 1 Corinthiens 15, 24 et 28. 여기 보게 되면 1, 2, 3, 4. 그 예수님 재림할 때 네 가지 일이 일어나요. Et il est écrit les 4 choses qui vont apparaître au moment où Jésus 첫 reviendra. 번째가 뭐죠? Premièrement, 나라를 아버지께 바치다. 네. il remettra le royaume au Père. 두 번째가 Deuxièmement, 우리 육체에 우리 몸이 부활한다. le corps du fidèle sera ressuscité. 세 번째는 사탄의 세력, 사망의 세력이 멸망하는 것. Troisièmement, la mort sera détruite. 그리고 만유의 하나님께서 만유의 주가 되시다. Quatrièmement, Dieu deviendra le Seigneur de toute 이런 l'univers. 방금 그 고린도전서 15장 24절에서 28절까지 나온 종말이 있을 사건입니다. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. 자, 왼쪽에 그림 보시게 되면 예수님이 지금 예수님이 오셔서 주가 되셨습니다. 빌립보서 2장 9절 11절부터. Si on voit le dessin à gauche maintenant, il y a la première venue de Jésus-Christ. 예수님이 지금 만물을 통치하고 계시고 Donc il est au contrôle de tout l'univers. Jésus. 동시에
사단도 통치하고 있습니다. En même temps, il y a cette puissance du diable. Et 사단은 예수님이 재림할 때 최종적으로 멸망합니다. le démon, le diable sera détruit complètement au moment où Jésus reviendra. 전서 15장 26절에서는 마지막으로 멸망받을 원수는 사망이다 이렇게 말합니다. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15:36, il dit que il parle sur la destruction de la puissance du Satan. 지금은 주님도 다스리시고 사단도 함께 존재하고 있습니다. Actuellement, maintenant, le Seigneur il contrôle, mais il y a aussi cette partie, cette puissance du diable. 주님만 다스린다면 예수 믿는 거 쉽습니다, 여러분. 주님 뜻대로 사는 것도 쉽고. Imaginez s'il y avait seulement Jésus et s'il n'y avait pas de puissance du 근데 diable. 계속 죄의 세력이 주님의 뜻대로 살면 회방하고 공격하는 거예요. C'est facile s'il y avait seulement Jésus, mais il est difficile notre vie parce qu'il y a aussi la puissance du diable. 그러나 주님의 능력이 훨씬 강합니다. Mais rassurez-vous, l'autorité de Jésus est plus forte. 주님은 지금 어떻게 통치하고 계실까요? Comment il règne alors, Jésus, aujourd'hui? 주님은 물리적이고 군사적으로 통치하는 게 아니고 Ce n'est pas avec l'armée que Jésus règne. 어둠의 권세, 사망에 지배하는 이들을 하나님 나라로 옮기우는 전쟁을 하십니다. Jésus, il règne en envoyant les fidèles vers son royaume. 골로새서 1장 13절에 보시면 C'est écrit dans Colossiens 1:13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 우리가 구원받은 것은 흑암의 권세에서 건진받아 아들의 나라로 옮기우는 사건이에요. Jésus nous a sauvés en nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. 예수님은 지금 이 전쟁을 하고 계십니다. Jésus est en train de faire cette guerre-là aujourd'hui. 그래서 영적 전쟁은 어둠의 권세에 있는 이들을 건져내어 하나님께로 옮기는 이것이 전쟁이에요. C'est un combat, c'est une guerre spirituelle de délibérer les fidèles pour les 복음을 transformer 전해서 en 생명을 royaume. 얻게 하는 게 주님이 Et 통치하는 cette 거예요. guerre, nous la faisons en prêchant l'évangile. 그래서 우리는 아침에 눈 뜨면 이렇게 사단이 통치하는 세상에서 눈을 뜨는 거예요. Donc quand nous recevons, nous ouvrons les yeux le 마음이 matin, 좀 이렇게 기쁨도 없을 alors nous 때도 sommes 있고 déjà dans un monde où la puissance du 답답하기도 diable 하고 réagit. 막막하기도 C'est 하고 pour ça 이래요. que parfois j'ai des difficultés dans mon cœur. J'ai la tristesse, Oui, le j'ai la colère. 이렇게 어제 이렇게 말씀 나누고 저도 은혜를 많이 받았습니다. J'ai eu beaucoup de grâce hier avec vous dans le séminaire. 그럼 아침에 일어날 때 좀 다 승리자의 모습으로 일어나야 되는데 Mais le matin, le lendemain, lorsque je me suis réveillé, 어제까지 있었던 일이 기억도 안 나고 j'ai tout oublié ce qui s'est passé hier. 걱정이 먼저 올라오게 Lorsque je me 되고 lève le matin, 마음에 또 근심이 il y 오게 a la 되고 colère qui vient dans mon cœur, 마음 il y a la 같은 것에 tristesse, 내 영혼이 il y a l'inquiétude qui vient dans mon cœur parce qu'il y a la puissance du diable. 그 인정할 수밖에 없습니다. Nous 여러분. devons les reconnaître. 이 어둠의 권세가 활동하고 있는 것이고 Il y a bien la puissance 또 du 저는 diable. 연약하고 Et moi, je suis faible. 근데 말씀 앞에 나가는 거예요. C'est pour ça que aussitôt que je me lève, je vais vers la parole, je 내 lis la 영혼을 Bible, 보혈로 정결하게 je 싣고 purifie mon esprit, 다시 또 말씀을 je 묵상하면서 recommence cette journée, 말씀을 통해 주님을 또 만나게 je 되고 rencontre le Seigneur dans la Bible. 그리고 아침에 먹는데 내 영혼이 깃털처럼 가볍고 기쁨이 C'est comme 올라오고 ça que mon esprit soit purifié chaque matin. 그래서 나는 다시 주님과 함께 다스린 자가 됩니다. Donc je règne avec le Seigneur. Je commence la journée comme ça. 그래서 chaque 우리가 jour. 눈만 뜨면 결정해야 되는 거예요. Donc, et on doit 내가 faire ça 주와 함께 다시 chaque matin. 시작입니다. On doit faire ça chaque matin, tous les jours. Lorsqu'on se lève, c'est un combat 어둠의 spirituel. 세력이 눌려가지고 하루는 그냥 힘들게 살 것인가. Parce que la puissance du diable est toujours là, donc chaque fois qu'on se réveille le matin, nous devons faire ce combat spirituel. 매일 말씀 앞에 나가서 주님과 교제하면 주와 함께 날마다 성령 충만하게 Donc nous devons aller, aussitôt qu'on se lève, on doit aller vers la Bible, et commencer la journée par la Bible. 영적인 승리와 패배는 새벽 그 시간에 달려있어요. 주님과 Donc 교제하고 le 하느냐. combat commence dès le matin, quand vous vous réveillez. Chaque jour, le combat spirituel commence chaque jour dès le matin. 자동적으로 기계적으로 주어지는 게 아닌데 Ça ne vient pas automatiquement. 사도 바울 같은 사람들 내 몸을 쳐서 복종시켜 줄 만큼 Même l'apôtre Paul, lui, il a frappé son corps pour
그가 allez. 이 세상을 떠날 때 내가 선한 싸움을 싸웠다고 얘기하는 거예요. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il a dit que moi j'ai combattu 달려갈 toutes 때 les œuvres. 달려갔고 믿음을 지켰다. Et Paul, à la fin de sa vie, il a dit que moi j'ai gardé ma foi en faisant ça. 누가 신앙생활 쉽다 그럴게요? La foi, la vie des fois, ce n'est pas facile. 그 거짓말입니다. Si on dit que tout est facile, alors c'est un mensonge. 주님과 함께 통치하는 자예요. Nous régnons avec le Seigneur dans ce monde. 우리 자신을 주님께 드려야 돼요. C'est pour ça que nous devons donner notre corps à l'Éternel. 그렇게 우리가 이 세상에 살면 언젠가 주님이 오시겠죠. C'est un jour, en vivant ainsi, un jour, Jésus reviendra. 그러면 우리 이렇게 몸이 영광스러운 몸으로 부활합니다. Et à ce moment-là, notre corps sera transformé en corps glorieux. 우리가 주님과 함께 살다가 이 세상을 떠나게 되면 우리 육체는 땅에 심겨지게 돼요. Et si nous mourons dans notre vie, alors notre corps sera enterré. 우리 주님과 이렇게 완전한 연합 대면하에 교제하게 Et 돼요. notre esprit entrera dans la communion avec le Seigneur. 고린도전서 15장 35절부터 보면 어떻게 부활이 되는가 거기에 대해서 이제 대답을 하고 있습니다. 15장 35절 보면 1 Corinthiens 15, 35. 누가 먹기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나면 어떠한 몸으로 올까 이렇게 물었다니까. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Il a posé cette question. 여러분의 가족이라도 나 자신에 대해서도 죽은 자가 어떻게 다시 살까? 그리고 어떠한 몸으로 다시 살까? 궁금하지 않고. Est-ce que vous n'avez pas cette question? Comment les morts vont ressusciter? Avec quel corps nous allons vivre après la mort? Nous avons cette question. 여러분들의 성도가 물어볼 수도 있겠죠. Il se peut que les fidèles de vos églises vous posent cette question. 목사님들이 많이 하는 것 중에 하나가 이렇게 장례식 많이 이렇게 여기 하니까 장례식에 돼. Vous savez, nous participons très souvent au culte d'enterrement, 그러면 거기에 믿는 사람도 있을 거고 믿지 않는 친척도 오겠죠. Et dans ce lieu de funérailles d'enterrement, il y a des fidèles, il y a des croyants, mais il y a aussi des non-croyants. 그때 이 사람이 죽으면 어떻게 다시 살고 어떠한 몸으로 오는지 전해줘야 된다고요. C'est à ce moment-là que vous devez prêcher comment les morts vont ressusciter. 남아있는 가족들 위로를 받고 소망을 얻을 거 아니겠어요? Alors les croyants vont être consolés. 그럼 믿지 않는 사람 거기 있다면 야 나도 그럼 예수 믿고 말이지 구원받아야 되겠다 Ceux 생각. qui n'ont pas cru, alors ils vont croire cet évangile. 이 질문에 대답할 수 있어야 돼요. Nous devons être capables de répondre à cette 죽으면 question. 어떻게 다시 살고 어떠한 몸으로 다시 올까? Comment les morts vont ressusciter et avec quel corps ils vont vivre? 그걸 사도 바울은 계시로 알게 됐습니다. L'apôtre Paul, lui, 그래서 이렇게 기록해 주는 거예요. et il a écrit dans la Bible, 사람이 씨를 뿌려요 이렇게. 씨를 뿌립니다. il a donné ce grain. 씨를 뿌리면 씨가 죽고 썩고 죽어요. 씨가 Et ce grain est tombé dans la terre. 근데 이 씨 안에 생명이 있어서 Mais comme il y a la vie dans ce 이렇게 grain, 열매면 형체가 il 생겨. porte des fruits. 중요한 건 씨와 형체가 다르다는 거예요. Mais le grain et le fruit qui est porté après n'ont pas la même forme. 지금 이렇게 차드가 수박 처리지. 이 수박이 대단히 크더라고요. Ici, j'ai remarqué au Tchad que vous mangez beaucoup de pastèques. 우리 한국 수박은 차드 수박의 반만 Les 절반이에요. pastèques tchadiennes sont grands comme ça, alors que les pastèques en Corée sont 차드가 petits. 수박 나라 수박. Vous avez des bons pastèques. 근데 여러분 보세요. 수박이 어떻게 맺힙니까? Mais comment les pastèques 이 수박이라고 하는 형체와 Comment les pastèques sont portées? 수박의 씨가 같아요, 틀려요? Quand on voit la pastèque, la forme qui est grande, mais dans chaque pastèque, il y a des petits grains. Ils sont tout petits. 수박 씨는 요만하잖아요. Les 까만 grains 거. de pastèque sont tout petits. 요걸 심어놔서 이 씨가 썩었더니 이만한 수박이 Et 나왔어요. c'est ce petit grain qui porte après le grand pastèque. 하나만 나온 게 아니고 여기가 Ça porte plusieurs pastèques. 그 바울이 말하는 겁니다. 씨와 거기서 나오는 형체가 다르다. Et Paul a dit cela dans la Bible. Le grain et le fruit, ils ont les formes 우리가 différentes. 세상을 떠나게 되면 우리 육체는 씨와 똑같은. Notre corps,
Lorsque nous quittons le monde, c'est comme un tigrin. 언젠가 땅에 묻혀 또는 화장해서 없어지는 것 같아요. Notre corps sera enterré. 근데 거기 안에 생명이 있기 때문에 예수님 오실 때 영광스러운 형체로 변화돼서 Comme il y a la vie 부활한다는 dans 것을. comme il y a la vie dans ce corps, lorsque Jésus reviendra, ce corps va être transformé. 언제 그럴 건지. Quand est-ce que ça va se passer? 예수님이 재림하실 때. C'est quand Jésus reviendra. 예수님이 재림하실 때 지금 미리 봤습니다. 보세요. 여러분 15장 51절 말씀 보니까 실제 예수님이 재림하게 되면 그렇게 우리 몸이 부활한다는 것입니다. 15장 51절. Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. 52절까지. En un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 바울이 비밀 깨달았습니다. Paul il a compris ce mystère. 예수님이 재림하시게 되면 Lorsque Jésus reviendra, 지금 살아서 예수님을 맞이하는 자는 영광스러운 몸으로 변화가 돼. 이 몸으로 alors 맞이하는 ceux 자. qui seront vivants lorsque Jésus reviendra, eux, ils vont rentrer directement dans la communion avec le Seigneur. 이미 죽어있는 성도는 영광스러운 몸으로 부활합니다. Et ceux qui ont été morts auparavant, eux, leurs corps vont transformer, vont changer. 만약 오늘 예수님이 재림하시게 되면 Imaginons si Jésus revient aujourd'hui, 우리는 죽음을 통과할 필요가 없습니다. nous n'avons pas passé la mort parce que nous sommes déjà 바로 vivants. 영광스러운 몸으로 Nous 변화합니다. rentrons directement dans le royaume avec nos corps 근데 transformés. 이미 죽어있는 Et il y a 성도는 aussi des gens qui sont déjà morts. 부활합니다. Eux, ils seront ressuscités. 그래서 우리가 공중에서 함께 만나는 거예요. Et nous allons nous rencontrer tout le monde au ciel. 아, 그걸 믿음으로 좀 바라보세요. 얼마나 놀랐겠습니까? C'est une chose extraordinaire. 우리 사도 바울도 만날 수 있습니다. Nous avons rencontré l'apôtre Paul. 그런데 그 다음에 바울이 이런 말씀을 합니다. 이 더 중요한 Et 말씀이 ensuite, Paul dit une chose plus importante. 자, 53절과 54절 말씀 보게 되면 Verset 35. 이 썩을 것이 반드시 썩지 않을 수 있겠고 우리 육체가 부활하게 되면 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immoralité. 사망을 삼키고 이기라고 하는 기록된 말씀이 이루어지라고 말씀하고 있습니다. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 자, l'incorruptibilité 15장 26절에 et que 보면 ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, 맨 alors ça 나중에 complètera la 멸망을 받을 parole. 원수는 사망이니라 이렇게 말씀. 맨 나중에 멸망을 받을 원수는 사망이니라. 15장 26절에 Dans le verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 그런데 15장 50 방금 읽은 54절 말씀 보면 그게 그대로 이루어진다. 사망을 삼키고 이기하고 기록된 말씀이 이루어진다. 사망이 멸망한다는 거죠. C'est écrit dans 54, verset 54, et que ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole. 55절과 56절에 보면 사망을 꾸짖습니다. 사망은 너의 승리가 어디입니다. Et Paul réprimande la mort en disant: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 그러면서 57절에 이렇게 말씀합니다. Dans le verset 57, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하다. mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. 최종적인 승리는 예수님이 재림할 때 사망의 세력이 멸망함으로써 주어지는 것이죠. Donc la victoire finale est donnée au moment où Jésus reviendra, lorsqu'il détruira la mort. 승리가 이미 주어졌어요, 주어지지 않았어요, 여러분? Est-ce que cette victoire est déjà donnée ou pas? Pas encore. 누가 오셔야지 승리가 최종적으로 주어집니다. Il faut que quelqu'un revienne pour que nous ayons cette victoire finale. Qui doit revenir? 예수님이 재림하십니다. C'est Jésus. Lorsque Jésus reviendra, 이 어둠의 세력이 멸망한 최종적인 승리가 주어지는 거예요. toute la puissance des ténèbres seront détruites et nous aurons la victoire finale. 그런데 여러분 잘 들으십시오. Mais écoutez bien, 바울은 이렇게 말합니다. Paul dit cela. 승리는 이미 주어졌다. La victoire est déjà donnée. 지금 승리를 주시는 하나님께 감사하다. Dieu a déjà donné cette victoire. 아니 종말에 가야 승리하는데 바울은 지금 승리했다는 거예요. Mais nous avons cette victoire finale à la fin des temps, n'est-ce pas? Mais
Paul dit que nous avons déjà cette 그래서 victoire. 여기 승리를 주시니 그 현재형으로 되어 있습니다. 지금 C'est 승리하고 au présent, c'est écrit au présent que nous avons déjà cette victoire. 이것을 부활 복음의 가장 중요한 Ça, c'est l'évangile de la résurrection. 우리가 지금까지 부활 신앙 복음을 잊어버렸어요. 이 부분은 여러분 잊어버리면 안 돼요. Vous devez absolument vous souvenir de cela. 부활 복음에서 가장 중요한 것. Ce qui est le plus important dans l'évangile de la résurrection, 종말에 일어날 일을 c'est que ce qui va se passer à la fin des temps 지금 현재 보는 것입니다. est déjà présent, aujourd'hui, maintenant. 이것은 종말을 현재로 산다 이렇게. C'est de vivre la fin des temps dans le présent. 여기 그 위에 있는 그림 한번 보십시오. Maintenant, regardez le dessin de votre fascicule. Tout en haut, 여기 참 태초가 il y a un dessin. À gauche, c'est le commencement. À droite, c'est la fin des temps. 이 만물 안에 이 세상의 시간은 태초에서 시작하고 종말에서 끝납니다. Le monde que nous vivons, ça commence par le commencement et ça finit 우리가 par la fin des temps. 아직 제대로 보고 있나요? 생명을 이거 보세요. 위에 거라고 이렇게. Et c'est tout en haut. Ici, tout en haut. 여러분 잘 들으셔야 돼요. 직선으로 되어 있습니다. 시간. Ici, il a représenté le temps par une ligne. 태초에서 종말로 끝나게 되어 있습니다. Une ligne qui va du commencement jusqu'à la fin. 저와 여러분 이 중간에 산 지점을 살거든요. Nous sommes au milieu de cette ligne. 근데 우리가 생명을 얻고 Et quand nous avons la vie, 그 주님 안에 들어가게 되면 lorsque nous rentrons dans le Seigneur, 저 위에 있는 영혼의 시간에 들어가는 거예요. alors nous entrons dans le temps de l'éternité qui est au-dessus de cette 그래서 ligne. 저 영혼의 시간에서 이렇게 내려다보는 거예요. Donc nous sommes dans l'éternité 태초와 종말 위에서 내려다보는 et 겁니다. nous regardons dessus tout le temps 위에서 depuis le 이렇게 commencement 내려다보니까 jusqu'à la fin. 종말이 다 보여 지금. Donc nous voyons déjà la fin des temps parce que nous sommes au-dessus avec le 여러분 Seigneur. 이것을 성령으로 깨달아야 돼요. 하나님께서 깨닫게 Comprendre 하시기 바랍니다. cela par l'Esprit de Dieu. 자, 제가 한번 비유를 하겠습니다. Je vais vous donner 이렇게 un 지금 exemple. 위에서 내려다보니까 개미가 가는데 개미. Par exemple, ici on voit une fourmi passer. 개미가 지금 짐을 잔뜩 짓고 이 지점에서 이 지점으로 옮겨가고 Par 있어요. exemple, ici une fourmi passe d'ici à là et lui il porte un fardeau sur son dos, la fourmi. 근데 이 개미는 계속 가야 끝이 보이겠죠. Et lui, il ne voit pas encore la fin des temps. 근데 우리 사람 위에서 Et 내려다보니까 nous, quand nous sommes au-dessus de tout 전체가 ça, 다 보여요. 전체. nous voyons tout. Le commencement, la fin des temps, nous voyons parce que nous sommes au-dessus. 이런 원리입니다. 여러분. C'est ça. C'est ça. 하나님의 시간은 저 위에 있어요. Dieu, il est au-dessus de tout. 그래서 우리 인간의 시간의 시간을 다 봅니다. Et donc Dieu, lui, il regarde depuis le commencement et la fin des temps déjà. 여러분 아브라함이 저 위에 올라갔어요. Et Abraham est monté au-dessus. 그래서 위에서 보니까 예수님이 오셔서 구원하실 때가 다 보인 겁니다. Et Abraham, il a vu au-dessus la venue de Jésus. 그래서 Et ce qui va se 요한복음 passer, 8장 56절에서 c'est écrit que dans Jean 8, 아브라함이 나에게 볼 것을 보고 기뻐하며 즐거워했다 이렇게 말합니다. 56절. 56절. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. 아멘, 아멘. 우리가 예수님과 연합하여 저 위에 올라가게 되면 하늘에 앉춘 자에 거기 올라가게 되면 Donc, lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes au-dessus de l'éternité. 바울이 본 것처럼 종말을 지금 보는 겁니다. Et comme Paul l'a fait, nous pouvons voir aussi la fin des temps. 그래서 사망의 세력이 지금 이미 멸망했다는 거예요. Donc, comme Paul avait vu, nous aussi on peut voir que la puissance des ténèbres est déjà détruite. 우리에게 이김을 주시는 하나님께 Donc, nous avons déjà cette victoire, donc nous devons rendre grâce à Dieu. 마지막 결론적으로 15장 58절 이렇게 말합니다. 58절, 15장 58절 고린도전서 15장 58절 En dernier lieu, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 아멘. 바울이 눈이 열렸습니다, 여러분. Paul, lui, il voyait que ça. 그래서 마지막 종말의 될 일을 지금 보고 있습니다. Paul, il voit déjà ce qui va se passer à la fin des temps. 사단이 멸망한 걸 지금 보고 승리를 선포하고 Et 있습니다. il proclame déjà la victoire. qui 그리고 va se passer à la fin des temps. 마지막에 가봤더니 종말에 가봤더니 Et Paul a déjà vu la fin des temps. 모든 것은 헛된 것으로 끝나는데 Il a vu que tout est vanité. 헛되지 않는 수고가 한 가지 있는 걸 Mais il y a une 발견했어요. chose qui n'est pas dans la vanité. 그것이 바로 주의 일이라고 하는 겁니다. C'est l'œuvre du Seigneur. 그래서 형제들에게 외치는 거예요. C'est pour ça que Paul parle. 내 사랑의 형제들아 견고하며 흔들리지 말아요. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 주의 일에 힘쓰는 자들. travaillant de mieux en mieux 이건 결코 헛되지 않는 수고다. à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 구약성에 전도서가 있어요. 전도서. Vous connaissez tous l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. 여기 전도서 저자인 솔로몬은 이 세상의 구경을 다 C'est 누렸습니다. Salomon qui a écrit ce livre. Lui, il avait toute la richesse du monde. 자기가 하고 싶은 사업은 다 해서 성공을 했어요. Il a réussi dans tout ce qu'il a fait. Il a 지혜도 많았어. réussi. 지혜도 많았어. Il avait cette sagesse. 아내들도 여자도 많았어. Il avait beaucoup de femmes. 내가 원하는 걸 다 이룬 사람. Il a réussi dans tout ce qu'il a 그런데 fait. 마지막에 뭐라고 Mais 해요? à la fin de ses jours, qu'est-ce qu'il a dit? 헛되고 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 Vanité. Tout est vanité. Vanité. C'est ce qu'a dit Salomon. 험으로 끝나는 게 인생이에요. Sa vie a terminé dans la vanité. 그 마지막 날 가보니까 전부 헛된 거예요. À la fin des temps, tout sera vanité. Tout est vanité. 신약성경 헛되지 않는 게 있다는 거예요. Mais la Bible dit qu'il y a une chose qui n'est pas vain. 헛되지 않는 수고가 있다는 거예요. Il y a un travail qui n'est pas vain. 그건 주의 일에 힘쓰는 것이다. C'est de travailler pour l'œuvre du Seigneur. 주의 일이 무엇인가? Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur maintenant? Qu'est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur? 고린도전서 9장 1절에 보면 주의 일이 무엇인지 설명하고 있습니다. L'œuvre du Seigneur. 고린도전서 9장 1절. L'œuvre du Seigneur, c'est écrit dans 1 Corinthiens 9, 1. 9장 1절. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? 주 안에 생한 일이 너희가 아니냐? 구원받은 성도 영원 구원이 주의 일입니다. Ici, Paul dit que n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Ce sont les fidèles sauvés qui est l'œuvre du Seigneur. 고린도전서 16장 10절 말씀. 1 Corinthiens 16, 10. 디모데에게 Si Timothée 너 나와 arrive, 같이 주의 일을 힘쓰는 자가 si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. 빌립보서 2장 21절 말씀. Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. 교회를 다녀도 많은 사람들이 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 않았다고 말합니다. Il dit que tous cherchaient leur propre intérêt. 빌립보서 2장 마지막 30절 에바브로드에 대한 말입니다. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été traité de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service de votre entier. 그리스도를 위하여 죽게 해주려고 목숨을 걸고자 합니다. Epaphras, il a donné sa vie pour l'œuvre de Christ. 우리가 기회를 다하여 주의 일을 하게 되면 결코 되지 않는 수고입니다. Alors si nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur, alors ce travail ne sera pas vain. 주님이 우리 반겨맞이 하실 것입니다. À la fin des temps, le Seigneur va nous accueillir avec joie. 올라오래 가지고 상을 주실 Et il 것입니다. va nous récompenser, il va nous donner cette 멸류관 couronne. 상으로 주실 Il 것입니다. va donner la couronne de vie. 그 멸류관 내가 복음 전에 구원받고 나를 통해서 양육된 성도가 멸류관이 되는 것입니다. Alors quelle est notre couronne? Ce sont les fidèles qui sont sauvés à travers l'évangile que nous avons prêché. 최고의 축복을 받은 사람. Donc, nous sommes tous des gens bénis parce que nous avons ce pouvoir de prêcher l'évangile pour sauver les âmes. 헛되고 헛된 인생을 살아가는 이 세상 사람들과 다르게
Nous sommes différents des gens du monde qui vivent, eux, pour la 여기서는 아무리 vanité. 잘 먹고 잘 살고 권세가 있어도 다 끝에 가면 헛된 것이거든요. Même si nous sommes riches, même si nous avons le pouvoir, à la fin des temps, tout sera vanité. 결코 떼지 않는 수고로 하나님이 부르셨습니다. Mais Dieu nous a appelés pour un travail qui ne sera pas vain. 얼마나 감사합니까, 여러분? Nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. 감사하십니까, 여러분? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu? 그 일에 힘쓰십시다. Travaillons-nous pour cela. 어려울 때마다 저 종말 현재로 바라보겠습니다. Quand nous rencontrons des difficultés, nous montons au-dessus pour voir 하나님께 감사하면서 et rendre la grâce à Dieu. 결코 헛되지 않는 수고에 주의 일을 위해서 달려갑시다. Et travaillons et marchons vers le travail qui ne sera pas vain. 세상 끝날까지 주님이 우리 함께 하시기로 C'est sûr, est avec nous jusqu'à la fin du monde. 다 같이 기도하겠습니다. Nous allons prier maintenant. 함께 일어나셔서 Nous allons nous mettre debout pour prier ensemble. 시간 내 눈을 열어서 Seigneur, ouvre nos yeux. 종말을 지금 바라보겠습니다. 내 눈을 열어 주옵소서. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la fin des temps. 종말에 우리 몸이 부활하고 À la fin des temps, notre corps sera 사망의 세력이 ressuscité. 멸망하고 Nous avons cette victoire. 그리스도께서 재림하시다. Et Jésus reviendra. 그는 막연한 미래의 일이 아니고 오늘 현재 우리가 볼 수 있는 사건입니다. Et cet événement n'est pas dans le futur, mais nous l'avons déjà aujourd'hui à 내 présent. 눈을 열어 종말을 현재로 보게 하여 Seigneur, 주옵소서. ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la fin des temps. 마지막 때 될 일을 지금 보게 하여 Nous 주시옵소서. puissions voir ces choses qui arriveront à la fin 우리 des temps. 몸이 영광스럽게 되는 영광스러운 몸으로 부활되는 걸 지금 보게 Nous 하시고 voulons voir notre corps qui sera transformé, glorieux. 그날에 결코 떼지 않는 수고 주의 일을 위해서 힘쓰게 하여 Nous 주시옵소서. voulons travailler pour l'œuvre de Christ qui ne 다 sera 같이 pas vain. 한번 기도하겠습니다.